হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছো? আশা করি ভালোই আছো। আজকে একটা নতুন রান্না নিয়ে চলে এলাম। মা আজকে বানিয়েছিল ইয়াখনি পোলাও, কিন্তু সেটা ভেজ। দেখে নাও কিভাবে। मैं जानू ना जानू ना जानू ना जानू ना रंग बदल बदल के क्यों चहक रहे हैं दिन दोपहरिया। मैं जानू ना जानू ना जानू ना जानू ना क्यों फुदक फुदक के धड़कनों की चल रही ये लहरिया। मैं जानू ना क्यों जरा सा मौसम सरफिरा है या मेरा मूड मस्खरा है जो जायका मनमानियों का है वो कैसा रस भरा है। मैं जानू ना क्यों हजार गुलमोहर से भर गई है ख्वाहिशों की टहनियाँ। मैं जानू ना क्यों फुदक फुदक के धड़कनों की चल रही गिलहरियाँ। मैं जानू ना মজার বিষয়টা হলো, এই মুগলাই বা পার্সিয়ান ডিশটা এতটাই সহজে কিন্তু বাড়িতে বানিয়ে খাওয়া যায়। দুর্দান্ত খেতে লাগে। তোমরা বাড়িতে বানিয়ে আমাদের জানাতে কিন্তু ভুলো না। কমেন্ট করো। হার্ব অ্যান্ড হারভেস্ট। থ্যাংক ইউ।